Shooter daw. Oh. Oh. Kulang pa? Oh. Oh, tunga-tunga mo. Oh. Sige, Surya. Imo. Ibig ko lang. Masuk ke Surya. Thank you. Oh. Masih mo. Surya. Ibig ka ba daw yan? Ibig ko. Oh, masuk ke Surya. Imo. Tunggu escape flex lang. Oh, masuk ke Surya. Tunggu mo. Imo saan mo ni? Kana oh, masuk ke Surya. Oh, sige nakapalo wala. Oh, sige tara. Pila nang. Ah, Kang Sir Munil. Kang Sir Munil. Okay, oh guys no. Muna kang salamat. Aray. Salamat. Oh, kapalo wala. Kapalo tapos tara sa video, i-share na. Oh, sige. Ha? Kapalo na. Ha? Guys, so, ako mga followers mo na sila, pero nalimot ka kapalo ba? Kapalo mo sa YouTube no. Kasi yung gusto, shooter. Ano pangawa mo? Oh, sige guys no. Atong din lang panin guys mga followers ni. Follow mo ka magkatang sa video ni. Oh, tapos isang tagana oh. Oh, shooter ninyo tara. Wala pa may sweldo. Pag tanang video share niyo para nang maka-sweldo ta ha. Ha? Oh, maka-sweldo ta. Ang akong pa-scratch nyo karon, shooter ra, okay ra? Oh, shooter oh. Tapok mo karon. Oh, kalau shooter daw. Oh. Oh. Wala pa? Oh. Oh, tunga-tunga mo. Oh. Ay, uy mo na dito kaya pamabuak ka. Tunga mo na. Oh, tunga mo. Oh, karon na. Amo ilog ka, tunga mo to. Oh, sponsor to kay Sir Munil, oh. Oh. Tunga mo. Oh, tunga. Oh, tagaan mo sila guys so para palipay guys no. Oh, tunga niyo na. Oh. Oh, tunga. Sige, tagay na. Oh. Kapalo ka? Oh. Kapalo. Nang pili yan eh. Uy, tagay sila ba? Yan niyo wala. Go, katukaw. Pasangay mo tukaw, dagan tukayo. Ito mga mga bata. Unsa inyo? Kamo. Inyo. Kamo babae kamo. Unsa inyo? Bilis ko. Sige, Surya. Imo. Ibig ko lang. Masuk ke Surya. Thank you. Oh. Masih mo. Surya. Ibig ka ba daw yan? Ibig ko. Oh, masuk ke Surya. Imo. Tunggu escape flex lang. Oh, sige Surya. Tunga mo. Imo saan mo ni? Kana oh, sige Surya. Oh, sige nakapalo wala. Oh, sige tara. Pila nang.